Bye-bye, Nikki. Go home na si Nikki. That is Nikki, Mama and Papa. That's Nikki and Mama, Papa. Uwi na sila, Nikki. Bye-bye na ikaw, Nikki. Nagpapapunta lang si Nikki dito magpa-video. Kasi walang phone sila, Nikki. Sa mga nagme-message. Wala pong phone sila, Nikki. May phone sila pero hindi siya masyadong na-open. Hapon na uwi sila, Nikki. Hapon na. Go home na sila, Nikki. Bye-bye, Nikki. Nikki. Bye. Bye-bye, Nikki. Bye-bye, Nikki. Bye-bye, Nikki. Angay, ganun. Ada sukar sam? Ako sabon, no yang nalat, magandot. Idang tama mo ko, magam ko. Babajo. Bye, Nikki. Bye-bye, Nikki. Uwi na si Nikki. Raya mo ka ba? Pero ini nandot dom. Benteng. Bentengan Jess Kamenalin. Agam rato kaniti. Ndang kumaha kami free wala na. Gumaha kami freewon no. Lagi na. Bye, Nikki. Bye-bye na yan, baby na yan. Bye-bye na ikaw. Bye-bye na ikaw. Hello. Say hi. Please support Nikki Vlog. Hi. Tangam denan. Aga ko na tandanak. Don't get it. That's not your fault. No. Sige din naman na. Ko din ha. No, sige live sa ko kabag din. Maganda. Naman sa glande ro ni Kolo dia. Tahagaman Kol, bego mamang. Bye-bye, Nikki. Uwi na sila, Nikki. Bye. Bye-bye, Nikki. Uwi na sila, Nikki, sa kanilang bahay. Bye-bye, Nikki. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Nikki. Bye-bye, Nikki. Bye-bye, amo. Bye-bye. Bye-bye. Doa doy. Bye-bye, Nikki. Tama na. Saan Nikki mahon ni? Bye, Nikki, Nikki. Yan, pauwi na sila, Nikki. Ayan, ang malilim na, madilim na. Dahil hapon na at medyo maulan. Pumunta lang sila dito para magpagawa ng video si Nikki. So, ganun kahirap yung kanilang situation. Kailangan na pumunta dito para makagawa si Nikki ng kanyang video at saka wala silang phone. So, ayan. Yan yung kapatid ulit isa ni Nikki. Yan yung kuya ni Nikki at ng papa niya. Yan. So, tatlo sila Nikki magkakapatid. Pangatlo si Nikki. So, ayan. Uwi na sila. Thank you for watching. See you on the next video ni Nikki pag nakabalik sila dito.